patang yang mahita dabe di debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Kusosoy hami mahamunah asa saluhut ka ruas molotahad do dipakai maskerna ala cuaca pedang mendukung untuk kesehatan apalagi lemarak noeng omikronon molo hami minta izin mahami membuka asa takas tu jamitai ayah adong dong aku molo makataya au say bering pamang aku asa tung takas di bawah toa hadiah tahun itu asa hubuk kerupani iya nuaing saha mahita tu hata di debatana makuling hita di bagasan mingguta sadarioni maminggu estomihi siat Yesaya 55 mamuka sian ayat 10 saha tu ayat 10 tulu di Bibelhu halaman 280 sia perjanjian lama boido hita saluhut majaha alai molona paharwarhon suara holanauma songonoma hatani debatadisi ai songon hadada buni udan dohot abolas ya langit jala dada mulak botitusi da jolo di bornohi tanoi jala di pagabe asa martuburi jala dilehon boni tu halak panabur doh roti tu halak na mangaton ikosongoni do hatakina ruar sian pamangaku dang mulak buti tuau ikon bahenon na dolomo nirohaku jala majadi tu nahutongos ai ikon di bagasan las niroha hamu borhat jala di bagasan hadameon hamu pataruon Pangyaron niya kadulok dohot robean suarana marolopolop di jolomuna jala nasa hau di ladang martopap-topap tangan sikat ni tada-tada tubuh masa pinur jala sikat ni latong tubuh ma bunga nahutus ima bahen barita di goar ni Jahoba bahen tadda saliling-liling na naso olo habar itu saat niturpuki damang dainang songoni nang naposobulong na hinaholongan di bagasat Yesus Kristus Tuhatai situasi manang latar belakang ni halak Israel nagabe hasahatan ni hataon hatihai tongon nasida di habuangan Babel alanido molo halak na terbuak kape boido songon halak nama terasa boido gabi bebal boido ala ni borat ni si taunoni dang makabe agiah halak namar holong ni roha pe madokon padok mesina songoni mahala Israel na di bagasan turpukon karena kesalahan mereka terbuang sebagai akibat daripada dosa mereka ketika mereka berada di bona pasogit manang di Jerusalem sebagai konsekuensinya nasida ikon madalani pembuangan selama 70 tahun liling na di habuangan Babel alani dorupani diusahahon de batama marhite ka panurirang di bagasa turpukon panurirang Yesaya lahu mangapuli bangsa Israel na di habuangan Babel lahu patubuhon rohani bangsa Israel karena mereka terpuruk karena mereka dalam jajahan orang Babel alani boy ma tapak kilelahon buhado sa sitong nahalak na marsitaonon naing dohono taringo tu sitaonon dangadong sian sahalak jolma di portibion nalipe sian sitaonon dangadong boy jolma makaison sitaononi sian bagasan nguluno si ganupare baik halak na prosea manang na so prosea alayak kasih tahun oni si tau songgok doi tungolu ni halak na prosea alai ibarta halak naung macalo hata ni debata naung tumangihon hata ni debata malodo hita laho mabahen hata ni debatai gabegogo di hita ujugale hita mabahen hata ni debata gabeya pulapul di hita uju marasak kita ima halak na marsitaonon nakingan hudokon halak na marsitaonon ni olo do bebal
Sarupa doi sahalak na matian na hinaholongan ni rohana rupani manang na ketika menghadapi kematian kekasihnya kan, alani ngok-ngok ni rohana, alani bocah ni rohana, manangi sepetamu namar holong ni roha madok hata ditangi hodo, manangi begedo alai dang ditangi hon gabe hirabibal rupani ba mungkin di bagasar rohana tubuh na rohana songonon ay padok mesi nasokodo manao coba moloho manao tar tau mui ninara dungi halak na mangadopi si tawono no lo mati rasa tunggu dia mana mati rasa ya ada rupani diuji dongan membuat dongan nana marsi tawono no ni buat tu para apa tadi tabu rupi mendangan di si tabu do tang tabu deh ambo beheran nang mulai mati rasa bere dah tadi iya dibuat matu sih ngasong ngoni tabu pemandangan ne para padi jadi isu kubah tabu do kagum dohoin na nggak ngaruhin na mo siya deh dang ngaruhin na tu kejiwan na apa ngasong ngoni tabu pemandangan ni manang na viral noai ini tuh he mau lu tuh si teratok bamuna si biaya ternahamu do juga resuk kunah ada jami tanare minggu sedih do nih sedih deh lukas ono imain namu mah alay nakian idia na pirale ko si biya inamu kira lobi musero 50% magko si biya iya nang penang buat tu si rupani sahak di si biasa aja kok inna kan marah halak nang mati rasa artinya tidak ada lagi yang bisa mempengaruhi kehidupannya tartudo sungonima halak Israel bangsa ni debata na di bagasan turpukon alai nampe songoni keadaan keterpurukan di bangsa Israel dipadok debata hatana laho mangapuli bangsona yang dalam keterpurukan seolah-olah hatani debata apa hirana sodiakwi nasida seolah-olah hatani debata na pinasaha ni debata nasihat debata sendiri marhide panurirang jesaya hira somargogo di roha nasida hirana mutul di bagasan hadirion nasida alang ngagumodang si taononi makukupi nasida toy mah padok mesira songoni alanido ini pernyataan dari Allah napasahaton hatana nagabegogo di halak Israel ketika mereka menghadapi keterpurukan di pembuangan Babel margogo mah hatani debata alani dorupani gogo ni hata ni debata di bagasan terpukon songon udan nama dabu sial langit dang madabu butii manang hata ni debatai itu tidak keluar dari mulut Allah ketika itu tidak mempunyai tujuan perkataan ataupun firman Allah yang dia nubuatkan tidak akan kembali secara sia-sia songon udan nama dabu sial langit di bagasan nipe jok do hidarang makalas soniere jok di bagasan mulutna asarut jok songono molo misalna di bagasan tuluari bemar turu udan ahamar honota ainda nok peholan naro dang mendukungin nate mendukung tu dia dong aidang saya de peulau di balian na sasitong na dang udah ni mapoto sai manang so sai ulau kan itu kan molo tabo to neng ro molo ta jaharupani iklim neng ro nama udan ngaikon hojoton nama ngulaon asa pas neng ro udan baboy mamersuan kan itu kan on ro udan tong waru udan no inna de berasya nak kamalas ni rohana de asunung tubalian inna kan asa libur pribadi inna songoni marupani naning dohonon na iya udani na pinaroni debata laho maperno kitanoi laho patubuh hoswaswanan natinopani debata bahen hangoluan ni hajol maon alani moloro udan nunang kaya kita marsa kate ala cuma tu debata wah molo soro udan nate sampai sebulan mulai batu-batu kan iya alani dorai mudah-mudahan madang ade naneng dohonom dalam situasi apapun ketika itu rencana Tuhan ketika itu keinginan Tuhan halah cuma so dia mah hasa saud ni debata marhite ngolutta dunia kamanginang namangi husat tonga-tonga turpukon
hagogoon ni hata ni debata na paduahon mapain lomo ni rohani debata didok dia 10 daun ikon bahenon na lomo ni rohaku jala menjadi tunah tongos. Lapatanna ketika Allah itu sudah berfirman apa yang dia kehendaki itu harus naing patul solomo ni rohani debata jadi kumejari do. Jadi dang hata ni debata na sia-sia. Alani do nang dia katonga-tonga ni hala Israel hati hayat dorang sotar buang nasida apalagi tarengot tudung rotu hata Tuhan Yesus sasitong na dinasida adong do haprosiauni adong do keyakinani holan madok kosak kebara mencari doinna kadang memang naoleng do haprosion nasida hira songoni ma gogo ni hata ni debata anggo di hati hai molotasukun nuaing rupani keturunan di bangsa Israel tolak do margogo do hata ni debata napi nasaha ni debata uju ni masa ni panuriang saya pasti lo nasida margogo do ay mula do nasida muse ditikina tubuh napa sugi nuaing saha matutong-atongata margogo do hata ni debata di bagasang ulum na posobulung tang margogo to ngalake cek do jamai hoji kan margogo do hata ni debata di bagasan ngulumina margogo do hata ni debata di bagasan ngulum aman margogo nang penange ido guguna nange kan itu kan itu unang dong dok nang margogo anggo soala ni hata ni debata dang boy hita songonon anggo soala ni gogo ni hata ni debata dang boy hita marpungu di bagas coro ni debata alai bohado hita mangalapati hagogoon ni hata ni debata bahkan dohonota marupani di tonga-tonga ni bangso Batak ketika Injil itu tidak datang manang ketika Injil itu tidak berkekuatan basar rupa dope hitaon tuaka uputa sejulu-julu tubuh yete tangadong kemajuan alani neng dohonot tarupani molo songonon nuaing hamajuon ni halak Batak songonon hamajuon ni bangsa Batak itu bagian daripada kekuatan firman Tuhan Allah hagogoon ni hata ni debata doi atong molo songoni do margogo situtu do hata ni debata natazaloi ngai kon lam taharik koton macalahi hata ni debata ngai kolam marsitutu hita macalahi marsar doh debata marhite hatana nabadie di bagasan mulutta siganu pari amin mulai siano nanor ringgas mahita de majahatan debata hamu rumah dokon naki margugu do hata di debata di hamu naposo bulung ate idangnya lusi ale yang gik ma do honok ku margugu do dia kaina rupani margugu dia kaama di tonga-tonga di rumah tangga margugu do hata di debata alani molo margogo do hata ni debata di bagasan ngolutta siganu pari ngai konta pareahi majalahi hata ni debata pasaor hon hata ni debata di bagasan ngolutta siganu pari dungi na mangihut set tonga-tonga ni turpukon ikut di bagasan las ni roha hamu borhat jala di bagasan hadameon hamu pataruon ini menjadi penting pernyataan Allah ikut di bagasan las niroha hamu borhat ini adalah keberangkatan bangsa Israel ketika mereka telah usai menjalani hukuman selama 70 tahun mulak nasida sian habuangan Babel dang namurana mulakon geriada dipakai debatado do hagogo on niak kasih pele begu laho manaluhon manang manundukon bangsa Babel ubahenna boy nasida haruar sian habuangan Babel alai hatani debata nalabokian begeon rupani ketika mereka mau berangkat sudah bergegas mau meninggalkan pembuangan Babel ikut di bagasan las niroha hamu borhat jala di bagasan hadameon hamu pataruon borhat didongani debata jala di pataru tongdo di bagasan padonganion ni debata mitur hubayakum marupani molo disada pesta labor hak mamat tay kebetulan ina tay dang boy dohop tu pesta buhame bet kamu inang pabor hat to namat tay
naik maneh nero lawa paborhaton misalnya adong pesta ni tulang may manang na pesta ni si merupani baik sian pihak paranak manang sian pihak perburu rupani molo misalnya dang boy alanya kaulo dang boy dohot inatta itu pesta kula namatay maborhat bohado ang paborhaton mangaliak kepengi nyon pat pat sigaret mo nyo pat si minum mo ati tung beha ako pajupan no doho gula-gulay da nyo lihat gula-gulay na mo do manang na ay marpo do be baliling-liling sila na idiot mo siya sabo ade ay molo songoni borhat do di bagasa las ni roka neng berengot tadi bagasa turpukon songoni malabok ni suara ni debata marhite panu ni rang Jeremia Jesaya ikut di bagasan las ni roha hamu borhat jala di bagasan hadamion hamu pataruon las songoni ma di bagasan umpason di minggu estomihi dua kepanitiaan ikon lanti kota di bagasan opason dohonon nami ma dohonokuma dohonon di debatama tu hamuna panitia parheheon sikola minggu HKBP Resort Bombongan di tahun 2022 ikon di bagasan lasni roha hamu borhat jala di bagasan hadameon hamu pataruan hatani de pataru nang songoni tu panitia tahun kesehatian HKBP Resort Bombongan hatani de bata na pataruhon hamuna lahom mangulahon na kaulahon na pinasaha ni de bata tu hamu sadarion ikut di bagasan lasni roha hamu borhat jala di bagasan harameon hamu patarun amin alani komara asing do halak na borhat di bagasan lasni roha dohot halak na borhat di bagasan jutni roha uji hamu manang sahali-sahali rupani manang tadok majo di bagasan ngolutta siganu pari berhak mahamu inang manang na amang sejabu di bagasan ungut-ungut Ahmad apapun berhak mahwamang inang naposo bulung manang lau sekolah rupani di bagasan cuk niroha ahamana Jepangmu alai di bagasan nopason di minggu estomihi tanggal 27 Februari 2022 hatani dia bata madok tu saluhut halak na porosea di sadok portibion tarlumobi ruas ni HKBP na adong di sinak sakon nang saresot bombonganon ikut di bagasan lasni roha borhat halak namar lasni roha nang manada hagugoni di bata halak namar lasni roha naung takas tubuh hata ni debata di bagasan ngoluna siganu pari alai ni uji majorupani ate namakan do pelas ni rohai manang hata ni debatai ate nang sarupa do bita do ala Israel ate mate rasa do manang nang bebal cena kama rupani las dope akka ama las dope rohana kama tuinata manang nabangga dope hamu tu akainata hamu lesi na warna sianak kaina ma las dope rohamu na tu akamata manang bangga dope hamu bangga dope de akayanakon bangga dope tunatoras hamu lesi na waro. Ini berawal dari naposo bulung neng dohono dorupani. Jangan karena sesuatu kebutuhan yang kita bandingkan dengan orang tua kawan kita menjadi sukacita berubah kepada orang tua. Neng dohono ku dorupani songono. Lapatanna molo songo dia pe dongami boina torasna mencukupi segala kebutuhan dan terbaik koi gabina toras. Alai manang songo dia pe papahenan niomak dohok bapa rupani dalam hal mencukupi kebutuhanmu di bagasan tangiang boy laho mangalului narikot di bagasan ngolum alani jangan karena sesuatu kebutuhan kamu menjadi tidak sayang lagi kepada orang tua udah ngalani kebutuhan nasatok ini gabe dang las roha di tonga-tonga nih keluarga lah congoni marupani akka ama maradopon akka keluarga maradopon akaina maradopon ama maradopun keluarga molo tadok dorupani masih bangga dengan keluarga kita las do perohata tuaka keluarga ta berarti itu adalah nilai yang harus dipertanggungjawabkan boy duaka namasa di tonga-tonga ni pertibion manusia hita boy
Boy do di tonga-tonga ni rumah tangga tu buat ka persoalan boy. Alai hatani debata di bagasan obason ikut di bagasan las ni roha. Ikut di bagasan las ni roha masaluhut ama. Ikut di bagasan las ni roha masaluhut ina. Ikut di bagasan las ni roha masaluhut akayanakon dipataru debata dalam rangka mengarungi keluarga. Molo di bagasan las ni roha dohita HP, las ni roha nasihat tuhatai jala di bagasan hadamion pataruon itu hatai berarti dang adong be di tonga-tonga ni rumah tangga menjadi percekcokan. Malo mahita sian gogo ni hata ni debata nama ngarahut kita di bagasan holong ni rohana sian gogo ni hata ni debata untuk membentuk karakter ni saluhut halak nang tumangihon hata ni debata di sido fungsi ni gogo ni hata ni debata lau pature-turehon ngoluku lau pature-turehon ngolu ni halak na prosea molo di bagasa turbukon fungsi hata ni debata napi nasahat ni panurirang jesaya laho membentuk karakter ni halak Israel mulak sian habuangan Babel madapoton bona pasugit nasida langsungonido saluhut halak na prosea hata ni debata nang usaha tuhita marhite hap naposo ni debata marhite akaparhalado ni debata ikonido namargurasa di bagasan roha dohot pikiran ni halak na prosea laho pataruho kita sianak kahamolon termasuk omikron nata adopi sianak kaparukilon namaol nata adopi songon halak Israel pedi bagasa turpukon dada muradi adopi nasida alai borak situ tu ngolu nasida gariada hira nama terasa alai marhite hatani debata gabe margogo manasida na parpudia manginang songoni nang naposo bulung siat tonga-tonga ni turpukon ala songoni mahina acit manang sitaonon ni hala Israel nani ado pinasida di habuangan Babel pola do di gobarhon sitaononi parnia hapani habernitoni didok sikat ni tada-tada tubuh masak pinur au takas dope hutan tada-tada kira hawi bana ni ummah jala marsuga dok keliling naneng dohonon tudus tu songoni ma keadaan ni halak na marsitaonon acit keliling manang suga keliling maul dia dopi alai ala namaringan di bagasan hatani debata ala di jalo hatani debata daga begogo do hapulapul di bagasan nguluna siganu pari hola di bagasan tuhanido boy jut ni rohai mubaga belas ni roha amin hola di bagasan tuhanido jut ni roha hamaolon haporsuhon manang dia penatagwari ragam ni para soryoni alai molorade hita ro tutuhan debata marhite hatana nabadiai duka cita mampu diubahkannya menjadi sukacita na parpudi sahali saluhu jolmado mangadopi masa hamaolon di bagasan nguluna dangadong nanggo sahalak jolma boy lias sian ragam ni persoalan dalam kehidupannya sehari-hari nanai dohonon taringot tusi cara pandang orang yang telah menerima kuat kuasa firman Tuhan harus berbeda dengan orang yang tidak pernah sama sekali mendengarkan firman Tuhan. Iko marasing do cara pandang ni halak na porosea magida persoalan ni halak ketika seseorang itu menghadapi persoalan. Asa tutu nang marparbue hata ni debata di bagasan ngoluku. Molo sarupa do peau do halak si pelebegu mamereng halak namada butuh bagasan persoalan dang adong utukku disi dang adong lapatan na au nang tumangihon hata ni debata alani posor hakku mula kan non siat tonga-tonga ni bagas caron ketika seseorang baik tetangga manangi sepenatatat darupani ketika terpuruk dalam persoalan yang dia hadapi dang asing be pamereng tatusi ayo lo dok kamanginang di bagasan nguluon molo mangadopi si taon no sasahalak
Hola tabereng pe to sensitif ate. Karo mo songoni. Berarti rakyat kamu merasual ini. Hah? Manang rakyat kamu menghadapi persoalan. Kalau do songoni di bagasan ngulun. Manang ketika saya menghadapi persoalan, baik persoalan pribadi di bagasan nguluku. Kalau ni bereng jol mau turnik ku songoni. Kirana berasa bersalah hal. Alani nang dohonon ketika kita menjumpai asa tutu nomor parpue hatani debata di bagasan nguluku molo soboi ho mangurupi bapi no pertanian unang pahibah-hibahon persoalan ni halak kate ido karakter ni halak nang jumalo hatani tuhani ido sifat ni halak nang majalo jalamar parpue hatani debata di bagasan nguluna siganu pari amin.